guys, for this video dula di ko og natural disaster. So let's go guys, madula tag natural disaster kay sige na tag dula og skip. So light up na to dula guys. So let's go na sugod nami. Okay, so first time ako nagdula ni guys, okay? Okay, magusama ta diri alata. Okay. Diri ta sa gawas, okay? Usa tong buhaton. Oh my gosh. Dugom lagi na. Mag-ulan. Oh my gosh, mo soldan dito. Okay, nagdagom guys. Itom. Oh my gosh. Mura mag-ulan garon ba kay nagdagom guys. Oh my gosh. Okay, let's go. Okay, diri ata sa hagdanan. Okay, oh my gosh. Okay, diri lang ta mali. Oh my gosh. Mura magbagyo garo karon ba kay oh? Dagom kayo guys. Oh, nagdagom. Amot lang nang natagak lagi ko. Disaster warning. Oh, natagak lagi ko. Oh my gosh. Hala na unsa na? Natagak lagi ko. Ay, natagak ko ato. Tagak ko sa amin. Oh my gosh. Hala, kaloy nila. Wait lang, asa ta mali. Mali isa na. Okay. Ay, diri ta oh. May mailan dito sa taas. Okay, diri ata mali kay Martin. Chismosa man ta. Char. Lo, nagipo-ipo. Oh my gosh. Ay, murag kuan guro ni siya unsa na kanang bagyo-bagyo na dula. Natural disaster guys, no. Okay? Oh my gosh. Nakita natagak. Okay? Wala na bagyo. Oh my gosh. Nagbagyo diri sa Pilipinas. Char. Okay. Oh my gosh, nagipa-ipo guys. Nang ano, oh my gosh. Okay. Oh my gosh. Naguba na ang ano, school. High school ba to sa school o kuan ba to? Oh my gosh. Oh, taas kay dagom guys. Okay. Let's go. Namatay mapud ko. Okay. So first time ako nakadulaan niya, hindi ko kabalo. Takak din ko, okay. Ay, okay, tuluran na survive. Tuluran sila survive. May tag butag ako natagak katay ka para ma-survive ko para upat ako survive. Char. Okay. Let's go. Okay, wait lang. Okay, wala pa siya. Okay. Magsugod na. Okay. Let's go, okay. Land. Okay. Next map, okay. Next map kay land. Okay. Ay mo ni siya. Okay, let's go. Okay, asa man ta? Diri ata. Okay. Kaya asa ay ano, okay. Oh my gosh. Ay, okay, diri ta. Malak to diri sila ay. Oh my gosh. Okay. Ay, nagdagom na. Oh my gosh. Magbahani. Ay! Tagak lagi dito. Oh my gosh. Nagdagom na. Oh my gosh, nagbabagyo dito sa Pilipinas. Char. Okay. Oh my gosh. Please, dini maguba ang ano building. Building mo ni. Abot ang kod. Okay. Oh my gosh. Please, dini mahugno. Look, oh my gosh, gaulan guys. Nasa putaan niya ron. Oh my gosh. Nagbagyo. Oh my gosh. Please, dito mamatay. Please, survive ta. Oh my gosh. Nagdagom guys. Oh my gosh. Nagbagyo na. Char. Okay. Oh my gosh. Please, lo. Oh my gosh. Akong life. Namamatay na ko ni ron. Please, survive ta, babe. Diri ako. Please, ma-survive ta. Wait, look. Kapatayin ako. Please, survive ko. Please, lang, B. Oh my gosh. Wait lang. Namatay ko. Oh my gosh. Malakas na ang bagyo. Oh my gosh. Wala ko na-survive. Wait lang. Na-survive ko, wala. Wala mang guro kay. Namatay man ko. Oh my gosh, doy kay sila. Okay, naputi-puti na kay ang dagkon man. Oh my gosh. Oh my gosh, wala ko na survive. Lain na po doy. Sabi ko, wag kita ni ano ba? Bisa na igor kita sa ulan, mamatay dayon. Okay? Ay duhara na survive. Oh my gosh, meow. Nung sa di ko, okay. Duhara na survive, guys. Idi wow. Okay labot. Char. Okay. Sa pa next map, okay? Last map. Okay, next map. Saan pa yung next map, guys? Okay? Factory Feds, okay? Saan na? O, kabila na. Saan na? Okay? Factory Feds daw. Wala ko na-enter. Bakit wala ako nasali? Lagay ko nasali, ay. Lagay ko nasali. Okay, pabot na lang ito diri. Ako nasali, amot lang. Oh my gosh. Wala ko nasali. Wait lang, be. Mapahikog na lang ko diri, akay. Wala ko gisali. Ay, pwede ba ito matagak? Okay. Magpaikog din ako guys. Wala ko na-enter. Goodbye Philippines. Whee! Namatay dyan ko. Oh my gosh lah. Disaster warning. Oh my gosh. Ano ko na-enter? Oh my gosh. Nabuhi lagi ko. Char! Nabuhi. Malamang. Okay. Dako mo. Nag-brown. Okay. Ay brown. Nag-black day brown. Nabali. Nag-brown daw. Nag-black guro. Okay lang. Oh my gosh. Dako kay kuan. Dako kay ulan. Kuan. Pasok kay ulan. Dako kay ulan. Oh my gosh, nagitom-itom ang langit. Malamang dagkong likod. Okay, oh my gosh. Okay. Di ba kabla mo dula ani kay first time ako kadula. Okay, what's this? Date? Okay, power off na lang. Ay, okay, kailag Robux. Di ba? Oh my gosh. Okay sila na human. Wait lang, may magkuha sa to diri. Ano mo ko na inter, uy. Wala ko nasali, amot lang.
Okay? Medyo naglag siguro akong cellphone, guys. Oh my gosh, kadugaya pod oy. Pagpakamatay na lang mo oy. Sure. Pagpakamatay na lang mo oy. Napay nagpahulak dito. Okay, pila na survive, okay? 1 2 3 4 5. Ay 6 ra na survive. Oh my gosh, okay? Idiwaw. Idiwaw. Dili ko ingog idiwaw ay. Okay? Charger ako to, guys ay. Okay? Magaso sa pa next map. Okay? Let's go. Pwede ka lang safe na sa next saan siya? Safety. Ano to siya? Okay, let's go. Oh my gosh, mag-safe ko ta dali amot lang. Okay, let's go. Oh my gosh, okay. Asa man tama? Asa man tama adto? Ay dirita. Ay, let's go. Okay, dirita. Okay, let's go. Ay, first time mo ko nakadura ba? Okay. Ay, okay, let's go. Okay, dirita. Ay, okay, musod ko ka anti. Okay, dirita. And then, ay, okay. Musa ka ta. Para dito makan sa dagom. Okay. Oh my gosh. Please ma-survive ta ani. Amot lang kod. Please dito mamatay tungod sa ulan. Tungod sa ulan. Oh my gosh. La, hala. La, wait lang. La, wala pa ko. Wait lang. Disaster warning. Oh my gosh. Oy, wait lang. Ay, sa kupat. Wait lang, bi. Oy, di ba ko ready? OA. Ang OA, sobrang OA. Oy, wapa mo kakasaka. Nahatak ng gali ka. Oy, wait lang. No, wait lang, di. Asa kupat. Oh my gosh. Asa kupat ki. Oh my gosh. To, o pagay nagdagom. Hey, wapa ko nagdagom god. Nagdagom ba dayon? Ayun siya dagom. Lino sa madi. Ay. Oh my gosh. Tara na. Oh my gosh. Asa naman to? Hey, managan na to, eh. Oh my gosh. Nagdasok. Unsa siya? Amin ako bagyo ni linog dani. Unsa ba? Nalinog nag-earthquake dito sa Pilipinas. Oh my gosh. Nag-earthquake dito. Unsa daw? Oh my gosh. Ulo. Namatay na ko. Oh my gosh. Naglinog. Amin ako bagyo ra. Nalilinog. Okay, di wow. Okay. Amin ako dag. Huh? Di bang siya ay. Okay? Okay, first time ako nakaduraan ni. Ano lang pa. Okay, oh my gosh. Wala na pud ko na survive. Okay? Alam ko na survive kasi sige ra ko kalag. Okay, ilan na survive? Okay, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ay 7 na. Okay. 7 na survive. Kaya kanina 6 man to na survive nung ay 6 ba to 5 ano ba to? Patay. Okay. Let's go na. Asa pa yung next map? Okay, wait lang. Asa pa yung next map? So, okay, it's school. Okay. Next map. Okay, school. Oh my gosh. Let's go. Ano? Unsa to siya? Dalagpot. Okay, let's go. Please ma-survive ta diri sa gawas bi. Please ma-survive ta diri. Oh my gosh. Okay. Let's go na. Oh, di sa to masarap. Okay, magtabi sa ta. Magtabi. Okay, magbalik sa ta ni Uncle Calvo. Uncle Calvo. Okay. Let's go na. Di na ta magmarites, okay? Si kon din si no person. Okay. Let's go. Okay, dagdag-om. Pagdag-om na ba? Okay, let's go na. Oh my gosh, disaster warning. Oh my gosh. Okay. Oh my gosh. Unsa na po ni? Linog na po ni? Unsa ni? Linog ko bagyo unsa pa ni? Oh my gosh, unsa na? Oh my gosh. Lalay. Unsa na siya? Naplos laba? Nasunog lagi. Oh my gosh, nasunog lagi. Oy, nasunog ang house. Ay, ang house. Ang eskwelahan di ay house no. Okay, oh my gosh, amang kuan. Ala, nabilan akong bag. Wait lang. Oy, nabilan sa ako akong bag. Char. Oh my gosh. Oy, wait lang. Nabilan ako akong bag. Oy, ala, ang kasur na mo na sunog na. Char. Oh my gosh. Okay, please ma-survive di diri. Wait. Oy, nabidiri tabang. Tabang ini please. Oh my gosh. Tara na. Di na ko gusto. Di na ko gusto dira. Oh my gosh. Tapos laban ni unsa man siya. Ay nasunog ra goro amot lang. Lahi lagi siya na dula ay. Amin ako dagan. Oh my gosh. Amin ako bagyo. Ay. Okay, na-survive ko, okay? Kaya na-survive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ay, 30, okay, 13 minutes na-survive. Okay? Ay, di wow. Okay, at least na-survive ko, okay? Maka-survive na ako, guys. Okay, pwede kayo sa lapod. So, maka-survive na dito karon. Okay? Let's go. Okay, next map. Okay, rainbow ride, okay? Oh my gosh, Ferris wheel. Okay, let's go. Oh my gosh, I love Ferris wheel. Okay, let's go. Okay? Di ka tamahulog diri sa first wheel, city ka ta diri amot lang. Okay? Magguba running amot lang. Okay? Sige tag amot lang. Okay? Let's go. Oh my gosh. Murag magguba running ka ma, first wheel. Klaro kayo. Okay? Basta pa dapat bagyo na pud ni oy. Okay, dapat bagyo na pud ni guys. Okay, oh my gosh, low ako kauban ako isa. Low ako kauban guys. Oh my gosh, tabang. Tabangi ko. Okay. Let's go. Kaya yan tag first wheel diri ah. Okay, nay pud mudagan sa first wheel ay. Tapos gabi be please. Okay? Disaster warning. Oh my gosh, disaster warning. Okay? Look. Hala! Nag-earthquake. Oh my gosh. Dili ko mo kon. Mo jump na lang di ko.
Wala pa ko na survive. Oh my gosh. Ano naman po ko sa pinakatumoy, oy. No, ano naman ko sa pinakatumoy. Namatay na ko. Wala ko survive. Oh my gosh. Oh my gosh, I'm so stressed. Ano no? I'm so stressed. Okay? Oh my gosh, lang, oh my gosh. Crack na ang mga kuan. Mga guba na ang mga kuan nila dito, guys. Mga blah blah blah. Mga guba na ang mga ano. Okay, oh my gosh. Hala. Grabe na jud. Okay? Grabe na jud. Isa man to nagkon sa ko. Grabe na jud ang linog. Okay? Let's go. Amin ako bagyo ra og amin ako bagyo ra. Naman di ko an linog og sa to sunog. Okay? Magda guro pa the floors laba guro abot lang pod. Magisagon na guro nila amot lang. Okay, first step pa ko nakadura ni. Okay, pero nakadaog ko kanina. Naka-survive ko. Okay? Let's go. Usa pa yung next map. Ay okay, napay nabilin. Okay, wapa din na survive, okay? Hi. Okay, kasi yung ginag-hi ako. Amot lang. Okay? Kisa kayo na survive. Okay, baka sa to diri kay napahalat pa ko sa uba. Ay, okay? Ay, tulura na survive, okay? Eh di wow. Tulura. Okay, tulura na survive. Si Kuan kisa ni ay. Si Nathan wo. Ay, sila bebe. Dada. Okay. Let's go down sa na pa yung next map. Isetid ako sa next map. Okay. 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 Surf Central. Okay. Let's go. Ay, okay. Okay. Let's go. Asa man tamo ano? Ay, dito okay. Let's go. Dito sa ano? Balay. Ay, balay ni siya. Unsa ba? Okay, let's go. Nagpadupal dito siya ang kulay. Naging Superman siya. Okay. Let's go. Oh my gosh. Okay. Ay, okay. Tapi dito ka okay. Let's go. Dito ka ano? Pero unsa ka man eh? Namag dito ba? Okay. Ay, okay. Pwede ba kasako na ikuan okay. Okay na ay ano kana hagdanan okay. Dito lang tayo. Oh my gosh, I'm so lonely. Okay? Lonely. Okay, disaster warning. Oh my gosh. Kaya unsa pod di siya? Kuan? Linog dapat ni? Amot lang. Linog pod guro ba? Sinag linog. Okay. Linog ni siya? Unsa ba? Okay. Wala man. Oh my gosh. Unsa di ay? Bagyo? Naglibog ko, pero nangambak na ang uban oh. Nangambak na sila, okay? Wala pa guro, emot lang. Ay, hala! Ay, tsunami, oh my gosh, Modi! Oh my gosh, Modi man tsunami, oh my gosh. Mani ako pinaka-favorite tsunami. Char! Oh my gosh. Wala, nangalunod ang oh my gosh. Muna tsunami? Muna to tsunami, gagamay sa tsunami. Dapat kinanda ko kayo ka na maabot sa atop. Ano sa ba ito tsunami hito? Tsunami hato. Gamay na makayo. Char! Oh my gosh. Okay, safe ta, survive ta, abot lang pod. So na pa padulongay na tsunami, okay? Dirihan sa takabisag na pa padulongay. Okay, dirihan sa ta, oh my gosh. Oh my gosh, ano nangaguba na mga ano. Okay, safe me diri oh. Okay, safe diri that place, okay? Okay, na-survive na po ko guys. Oh my gosh, okay? Kami na-survive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, 11 mi na-survive. Okay? Daghan mi na-survive, okay? Wala ka namatay, gamay ra nikirig si Uncle. Uncle, bakit nakikirig ikaw? Nakirig siya guys. Asya, nakirig siya. La, helicopter, dong. Okay, let's go saan siya? Ay, okay. Oh my gosh, bagyo na po di guro di ba kay ano man? Kay nagdag-on na po oh. Bagyo na guro ni ba? Oh my gosh, bagyo na po ni. Okay, let's go. Okay. Okay, dirita niya. Okay, wait lang. Wait lang. Okay, let's go. Dirita, okay, insen. Okay, dirita. Okay, la, dito po ta. Let's go. Dirita pinakataas. Ay, pa di. Ano mga putol-putol man ni ay? Ano may tiwas og build? Okay, dirita. Okay, let's go. Safe bro ta diri abot lang. Abot lang pod. Kung safe ba ta, okay. Okay, dag man. La. Disaster warning. Oh my gosh! Nag-ipo. Namatay ko. Wala ko na survive. Okay. Naprin ako. Unsa na time na ako na nag-skin record. Ay, okay. 20 minutes. Okay, 20 minutes ko nag-skin record. So, more day na itong video guys kay naboringan ako sa dula. Lingon siya pero okay, 21 minutes na ako skin record. So, more day na itong video guys. So, please enjoy this video. So, more to guys. Bye-bye!